So guys, maayong udto sa tanan. Nata diri karon naggaggang ta aning kuan, mga dahon. Himuon na tugsuman. No? Kay Bernie Santo maron magsuman taron ganggang ta og dahon guys. Inaani mi diri sa bukid. Basta magsuman may ganggang mig dahon may pangbalot sa mga suman. Ara guys, ana may ginanggang. Okay, kasura na. Okay, mana? Suman na punta ni ron pagbanggod tapos balanghoy guys. Natay kaunon ani. Guys, mauna na itong suman guys, oh. Giganggang na to ganihang saging, dahon sa saging. Mauna ni, suman na. Ano iyang sulod guys. Napatay binignit guys, oh. Dami yung binignit ba, oh. Kung nataan niyo guys. Clear guys, oh. Kaon sa saging. Ay, suman. Oh. Kaon clear. Unsa na clear? Unsa na? Suman? Et ka na suman? Kiluwa kay nainitan. Hat? Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye sa guys. Bye-bye sa.